Ben Madi, c'est le cas et c'est l'exemple qui met les joueurs français. C'est-à-dire l'ab à l'échelle européenne, en Europe, l'ab في l'équipe nationale معنا دونك عنده يعرف الدار سي ان الجيريان ارمى المايو تاع ليكيب ناسيونال خلينا سيكريتي ارمى المايو تاع ليكيب دونك الا ما جابوهش على جال المايو تاع هذيك حاجه اخرى اغيلاس تنحى من ليكيب ناسيونال باسكو لا برون ديال مصطفى خليني هضر صح هضر صح ريبيري ولا المايو تاع البايرن ريبيري ولا المايو تاع البايرن عبدو فوالا صافي جوستيفي كاش ما كاين اكثر من الصح هادشي اللي راني نقولوا انا زيد لك كاش ما كاين اكثر من الصح الماضي هذا ضرب الى جيفلي جورناليست دون لافيون انا يا اخي سمعت بها متفقين خلينا شوف سي دي كريتير اكسترا سبورتيف ونزيد لك امام الله امام التاريخ امام الشعب شفاو مليح الى ان سال كاركتير جو سوي انا مصطفى ما عنده ان سال كاركتير دونك هو صدقني ما نعرفوش لا نهضر على Mustafa, une question s'il vous plaît. Une question. Rapide, parce qu'elle est importante. La deuxième, elle est relative au volet disciplinaire. C'est devenu un tabou, mais je voudrais l'aborder face à face avec vous. Durant vos négociations avec le président de la fédération et ses collaborateurs, est-ce que vous avez parlé des écarts disciplinaires dont ont été coupables certains joueurs cadres de l'équipe nationale, comme l'acte de rébellion contre Raïbach et le refus de la sélection avec Madjer. Donc, quelle est votre méthode pour mettre fin à ces écarts disciplinaires? Merci beaucoup. Je vais commencer par la deuxième question. Les actes disciplinaires, à vrai dire, non, j'ai pas abordé ce sujet-là avec le président de fédération. J'ai conscience, évidemment, de ce qui se passe en équipe nationale. J'imagine qu'il faut un... Quand je dis j'imagine, je suis certain qu'il faut un code de bonne conduite dans toute équipe, club, fédération, équipe nationale. Donc pour moi, il est évident, en plus, surtout quand on représente un pays, c'est d'ores et déjà quelque chose de logique et qui tombe sous le sens. Maintenant, les non-sélections de joueurs qui sont... Je sais pas ça, je sais pas, parce que si ça avait été le cas, ça peut être puni par la FIFA. Hein. Donc je sais pas si ça a existé, j'en ai entendu parler, mais je sais pas si c'est réellement ce qui s'est passé exactement. Moi, je pars du principe que je vais mettre mon fonctionnement, redistribuer les cartes, partir tous sur la même ligne et faire en sorte que tout le monde respecte cette équipe nationale, tout le monde respecte ce pays. Et je sais pas, j'ai la conviction que j'espère que vous m'attraperez pas au tournant de ça, ça voudrait dire que ça sera un échec pour moi. J'ai la conviction que de ce côté-là, de ce volet-là, ce volet disciplinaire, on n'aura pas de soucis. Je suis sûr et certain qu'on va avoir des joueurs dévoués, des joueurs disciplinés. Et si par malheur, ce que je souhaite pas, si par malheur certains viendraient à justement sortir du cadre du bon fonctionnement d'une équipe nationale, eh ben évidemment ils seraient sanctionnés. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour faire en sorte que tous ceux qui viennent dans cette équipe-là viennent avec énormément de détermination. Donc ça, je le verrai dans le dialogue, je les verrai dans le travail, je les verrai dans leurs équipes. Il faut qu'ils soient performants aussi. Donc les cartes sont redistribuées. يعني انا نقول لك باللي المشكل حنا نهار نفهموا باللي المشكل ماشي مشكل مدربين. انا نقول اليوم باللي المشكل هو مشكل لاعبين. السؤال لازم يطرح اليوم ما مدى كاين لي لابور دو سي جوار اللي راهم يلعبوا في البطولات الاوروبيه في الفريق الوطني. حنا اليوم ناكدها لك باللي لا مشكل عويص جدا. لازم هذا اللاعبين اللي يلعبوا في اوروبا لازم يتاقلموا في الفريق الوطني ويعطيو مردود نفس المردود اللي في الفرق نتاعهم مع بالماضي. انا نقول حسب شخصيه المدرب. وانا نثق باللي بالماضي كان لاعب
بروفيسيونال يعرف مدى تجاوب اللاعبين في المقابلات، ويعني ما نقدروش نحكموا عليه، بصح المهمه تاعو صعيبه لكن ليست مستحيله. بأن بعض الأسئلة التي طرحت اليوم من بعض المحسوبين على مهنتنا، هل ترى بأنها كانت في المستوى؟ لماذا نسمع بعض الأسئلة من بعض المحسوبين على هذه المهنة يتكلمون على الماضي وعن ريبات؟ هل طبيعي يعني يطرحوا أسئلة فارغة؟ هذا عهد جديد، هذا ناخب جديد. علينا أن نعي بأننا أمام منتخب جديد، لنسأله عن المشروع، نسأله عن الأهداف، نسأله عن القائمة الموسعة. سئل عن المشروع وسئل عن الأهداف وطرحت عليه بعض الأسئلة التي رأيتها غريبة